الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنه حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما فيه شيء يرجم في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما فيه شيء يرجم في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما فيه شيء يرجم في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أشهد منك في نعمة وعافية وستر فأنعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشهد منك في نعمة وعافية وستر فأنعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشهد منك في نعمة وعافية وستر فأنعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشهد وأشهدك وأشهد
اللهم إني أسألك بشرك وشرك حمد فرشك وملائكتك جميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بشرك وشرك حمد فرشك وملائكتك جميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بشرك وشرك حمد فرشك وملائكتك جميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد بالله العظيم وكفرت بالجبت وطاقت لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وطاقت وصدقت بالرسول انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وطاقت وصدقت بالرسول انقسام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك فصدقته أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من نعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ من ناصيتها إلا ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجر أصلح من شأني كله وتكلني إلى نفسي وإلى أهلي من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والعافية دائما في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم اغفر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بيني ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي والفاق ونعوذ برحمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وتسقيني وأنت تميني وتمكنني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم المسلم ومن كان من المشركين اللهم بك أسبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وبك نتوكل وإليك النشور أسبحنا والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسأل خير هذا اليوم أنه ونسأله وفرقته وهداه اللهم نسأل خير هذا اليوم وخير فيه وخير قبله وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر فيه وشر قبله وشر بعده اللهم أصلح لي بنعمة ربي أهل من خلقك
ومنك وحدك لا شريك له ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ألف مرة. لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ألف مرة. لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة. ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من يضيف إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من يضيف إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من يضيف إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من يضيف إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من باب رحمة الله على تمام الله. صلاة وسلام عليه بدم ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من باب رحمة الله على تمام الله. صلاة وسلام عليه بدم ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باب رحمة الله على ما في عند الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ذكر الله وعلى آله وصحبه في كل لحظة وبعد عدد خلقه ورد نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المسلمين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعوذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجى الأمر كله. يا فتاه يا عليم سهلا فتى قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المعلم مسلم الإمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد حفظ الله بن علي محمد حدث في تعريف نصارينه والوصايا الإيمانية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم أجمعين. وينبغي الإكثار من الصدقة والمواساة وتأهل الفقراء والمساكين
وتقبل الأرامي والأيتام في هذا الشهر الشريف. فقد ورد أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، وأنه أجود ما يكون في رمضان، وينبغي الإكثار فيه من تلاوة القرآن ومدارسته ومن الاعتكاف في المساجد، ولا سيما في الأشهر الأواخر إذ كان عليه السلام يعتكفها. ثم أعلم إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap satu detik nafas kita, setiap saat waktu kita, dimanapun kita secara lahir batin. Luapan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai dalam setiap detik nafas kita, langkah kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga Allah. Di pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala ingat sebut kita di hadapan para malaikatnya, bahkan Ia banggakan kita sebagaimana kita sebut Ya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan berbangga kita dalam menyebutnya. Kita berharap mudah-mudahan sebab lantunan puji syukur kita semata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bersyukur dan berjanji untuk menambahkan nikmat karunia terhadap setiap kita. Mudah-mudahan puji syukur kita itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita, melalui haji kita, sepenuh jiwa kita, lahir batin kita. Dan kita berharap sebab berkahnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga sempurna kita semata di hadapannya menjadi hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, sebagai sumber segala nikmat bagi setiap kita, bagi keluarganya, sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan sempurna langkah kita, lahir batin kita, ucapan perbuatan kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu jelaskan bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya berjihad bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memamparkan setiap detik waktunya lebih daripada selain atau di luar bulan suci Ramadan. Dan beliau bersungguh-sungguh betul dalam beribadat kepada Allah di 10 terakhirnya, 10 hari terakhirnya di bulan suci Ramadan lebih daripada sebelumnya. Beliau mengatakan hal itu karena kelebihan 10 hari terakhir lebih daripada sebelumnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita menjumpai malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Ulama berkata, ia di malam-malam ganjilnya lebih diharapkan adanya malam Lailatul Qadar. Dan beliau mengatakan selayaknya bagi setiap mukmin yang cerdas untuk siap-siap menjumpai bulan suci Ramadan, melakukan amal-amal saleh dari semenjak masuknya awal malam sampai terakhir, karena tujuan utamanya agar datang terhadapnya malam Lailatul Qadar itu ia sedang tenggelam di dalam melakukan amal saleh, mengingat Allah dan tidak lupa. Beliau mengatakan baik pun kala itu saat itu ia telah melihat dengan mata kepalanya malam Lailatul Qadar atau dia tidak melihatnya, menyaksikannya atau tidak menyaksikannya, ketahuilah sesungguhnya yang beramal di malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala ketaatan tersebut lebih baik daripada ibadatnya selama 1000 bulan, baik ia tahu itu malam Lailatul Qadar atau ia tidak tahu itu malam Lailatul Qadar. Karena banyaknya khilaf antara ulama mengenai penetapan tentang malam apa itu Lailatul Qadar. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya malam tersebut berpindah-pindah, tidak malam yang monoton. Dan beliau mengatakan aku mendapatkan diriku lebih condong kepada pendapat ini, yaitu ia berpindah-pindah. Bisa di malam pertama, di pertengahan kedua, atau di pertengahan terakhir 10 hari terakhir, karena banyaknya terjadi di 10 hari terakhir dan di malam ganjilnya lebih banyak. Kita lanjutkan, wa yang bagi dan selayaknya bagi setiap mukmin
yang menginginkan anugerah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan meyakini anugerah yang disiapkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung mulia daripada dunia seisinya, hartanya, jabatannya, pangkatnya dan pangkat kedudukannya dan lainnya. Al-ikthar minas sadaqah wal muwasa, memperbanyak selama bulan suci Ramadan dari bersedekah. Wal muwasa dan muwasa itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan terutama keluarganya yang paling dekat, memperhatikan mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan dari harta untuk kebutuhan mereka, terutama mengarahkan mereka untuk mereka mampu memanfaatkan waktu-waktu saat-saat dalam bulan suci Ramadan dengan baik, dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal saleh. Wa ta'ahudil fuqara wal masakin, dan memperhatikan kaum fuqara dan miskin. Wa tafakkuril aramil wal aitam, dan berupaya untuk memahami, mengetahui tentang kondisi para janda-janda dan anak-anak yatim fi hadis syahr syarif, di bulan yang mulia itu, yaitu bulan suci Ramadan. Memperhatikan, mengayomi, memahami kondisi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedekah kita arahkan kepada mereka, sehingga selama bulan suci Ramadan mereka tidak kekurangan apa yang mereka butuhkan selama bulan suci Ramadan. Karena waktunya mulia, maka beliau mengatakan kalau bisa diperbanyak semua itu selama bulan suci Ramadan. Faqad warad, maka sungguh telah datang riwayat dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, annahu kana, dinyatakan oleh beliau, annahu kana alaihi salatu wassalam ajwad bil khair min ar-rihil mursalah, bahwasanya adalah seorang alaihi salatu wassalam, dan Allah limpahkan salawat salam terhadapnya, yaitu Nabi Agung Muhammad, ajwadu bil khair, lebih dermawan, bil khair, dengan kebaikan apapun bentuknya, min ar-rihil mursalah, dari hembusan angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan bagi kita, sehingga kena angin itu nyaman, enak, adem, ayam dan lain sebagainya. Maka Rasulullah jauh lebih dermawan dari angin tersebut, namanya dalam melakukan berbagai macam kebaikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan selainnya selama bulan suci Ramadan. Wa annahu ajwad ma yakun fi Ramadan, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam paling dermawan jika berada di bulan suci Ramadan dari bulan-bulan selainnya. Artinya kalau bisa volume sedekahnya lebih banyak dari selain bulan suci Ramadan, dan arahnya jauh lebih tepat dari selain bulan suci Ramadan. Karena orang-orang yang lebih dekat dengan kita lebih utama untuk mendapatkan perhatian kita, sedekah kita, daripada orang yang jauh. Wa yanbaghi iktharu, dan selayaknya bagi setiap mukminah memperbanyak fihi, selama bulan suci Ramadan, min tilawatil Quran wa mudarasatih, dari membaca Al-Quran dan mudarasahnya. Artinya berupaya untuk memahami, mempelajari apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran, untuk menambah wawasannya, membuka hatinya, melapangkan dadanya, sehingga banyak dan bertambah selalu ilmunya. Wa min al-i'tikaf fil masajid, dan dari beriktikaf di masjid-masjid yang ada bulan suci Ramadan. Wala siyama fil ashril awakhir, terutama i'tikaf itu dilakukan di 10 hari terakhir.
Id kana alaihi salamu, karena dahulu alaihi salam dan Allah limpahkan salam terhadapnya, ya'takifuha, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir selama bulan suci Ramadan. Dan babil sahihain an Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah mensyurahkan itu atasnya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam kan ya'takif fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Beliau dahulu selalu beriktikaf di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan sampai diwafatkan ia oleh Allah. Masuk Ramadan 10 hari terakhirnya beliau iktikaf. Datang Ramadan 10 terakhirnya beliau iktikaf. Beliau menjumpai kurang lebih 10 Ramadan, 10 kali bulan suci Ramadan. 9 kali bulan suci Ramadan, 9 kali bulan suci Ramadan beliau menjumpai Ramadan. Kalau sudah datang 10 hari terakhir beliau iktikaf sampai beliau wafat. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurahkan ridha atasnya, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf al-ashr al-awwal min Ramadan. Beliau i'tikaf pertama di 10 pertama dari bulan suci Ramadan. 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan pertamanya. Tsumma i'takaf al-ashr al-awsat fi gubbatin Turkiyah. Kemudian beliau beriktikaf 10 hari yang pertengahan di Gubah Turkiyah. Ada gubah di atasnya itu namanya Gubah Turkiyah. Tsumma atla'a ra'sahu fagal, kemudian beliau menjulurkan kepalanya, mengeluarkan kepalanya. Inni a'takif al-ashr al-awwal altamis hadhihi al-lailan, sesungguhnya aku beriktikaf di 10 hari pertama di bulan suci Ramadan karena aku mencari di malam-malam tersebut, yakni Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Tsumma i'takaftul ashr al-awsat, kemudian aku beriktikaf di 10 hari pertengahan untuk mencari juga malam Lailatul Qadar. Tsumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir, kemudian aku didatangkan dan aku dinyatakan bahwasanya ia berada di malam 10 hari terakhir. Faman i'takafa ma'i faly'takif fil ashril awakhir, maka siapapun ingin beriktikaf bersamaku maka iktikaflah ia di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Faqad uritu hadhil lailata tsumma unsituha, maka sungguh aku telah diperlihatkan malam itu, malam Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan akan ia oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar itu. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in watin min sabihatiha, dan aku telah melihat bahwasanya aku di pagi harinya itu sujud dahiku di tempat yang di situ ada air dan tanah. Yang hujan sebelumnya itu hujan, sehingga hujan itu membasahi masjid, masuk ke dalam masjid, maka ketika itu beliau sujud di atas air dan tanah masjid. Artinya masjid Rasulullah itu tanah alasnya. Faltamisu fil ashril awakhir, maka carilah kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, wal tamisu fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam yang ganjil di antaranya. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai menyatakan bahwasanya banyak terjadinya di 10 hari malam, 10 hari malam terakhir. Tapi barangkali bisa sebelumnya. 10 hari pertengahan atau 10 hari pertama, maka beliau memberikan syarat untuk kita siap-siap dari malam pertama. Dari bulan suci Ramadan sampai terakhir. Tuma'alam, kemudian ketahuilah anna syahr Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan itu syahrun mubarak alal muslimin, bulan yang diberkahi oleh Allah terhadap semua kaum muslimin, baik laki perempuan. Wa fil yaumi sabi asyar minhu, dan di hari yang ke-17 dari bulan suci Ramadan itu kanat waq'at Badrin, itu terjadinya peperangan Badar di hari 17 dari bulan suci Ramadan. Peperangan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa huwa yaumul furqan, dan ia merupakan hari al-furqan. Nampaknya terpisahnya antara yang hak dengan yang batil. Yaumul taqal jam'an, hari berjumpanya dua kelompok. Rasulullah, para sahabat, dan Abu Jahal dan namanya pengikutnya. Terjadi di bulan suci Ramadan, di hari-hari ke-17. Dan Allah sebutkan itu dalam kitab suci Al-Quran. Wa fi Ramadan, dan juga di bulan suci Ramadan, kana fathu Makkah al-musyarrafah, terjadinya pembukaan kota Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah dibuka di bulan suci, terbuka untuk Nabi Muhammad, artinya dikuasai oleh Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Wa dukhulun nas fi dinillahi afwajan, dan di bulan suci Ramadan lah setelah dibuka kota Mekah, manusia masuk ke dalam agama Allah itu berkelompok demi kelompok, kelompok demi kelompok, banyak yang masuk ke dalam Islam. Setelah Fathu Mekah di bulan suci Ramadan. Wa fihi, dan di bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar, adanya malam Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr, yang mana ia lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar juga di bulan suci Ramadan. Menurut jumhur ulama, walaupun ada yang mengatakan dia tidak khusus di bulan suci Ramadan, bisa terjadi di luar bulan suci Ramadan. Yang jelas dalam setahun itu ada malam Lailatul Qadar. Mengatakan yang jelas dalam setahun itu ada malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat jumhur ulama, terjadinya pasti di bulan suci Ramadan, tidak di luar bulan suci Ramadan. Kemudian mereka berbeda pendapat sampai ada kurang lebih 25 pendapat. Wa man adraka, dan siapapun yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, wa amila fiha bi taatillah, dan ia mengamalkan ketaatan kepada Allah di malam tersebut, isnatai asyrata sanatan mathalan, umpamanya 12 tahun. Kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan 12 tahun, 12 kali berarti. Kita beramal di malam-malam itu ketika berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 12 kali. Dalam 12 tahun berarti 12 kali kita beramal dalam ketaatan kepada Allah di malam tersebut. Kana bi mathabati man asha fi taatil alf sanah, maka ia seperti seorang yang hidup di dalam ketaatan kepada Allah itu 1000 tahun. Yang menjumpai Ramadan 12 kali, seakan-akan kita hidup dalam ketaatan kepada Allah selama 12 tahun, selama 1000 tahun lamanya. Selama 1000 tahun lamanya. Itu 12. Tambah 12 lagi 24, berarti umur kita seakan-akan umur kita 2000 tahun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tambah 12 lagi berarti 3000 tahun. Begitu juga seterusnya. Itu khusus hitungan namanya ketika ia beramal di malam Lailatul Qadar. Lain amal yang dilakukannya selama setiap harinya yang dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya 70 kali lipat. Salat subuh yang dilakukan sekali di bulan suci Ramadan seperti 70 kali salat subuh yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Belum ditambahkan itu. Hanya kalau seandainya ia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, malam tersebut 12 kali ia melakukan ketaatan kepada Allah selama berjumpa 12 kali bulan suci Ramadan dalam 12 tahun itu, maka seakan-akan ia hidup berumur 1000 tahun dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Belum yang tadi 70 pertama, yang terakhir tadi itu dihitung. Maka beliau mengatakan, fahal syai'un a'zam min dzalik wa ajal qadran, apakah ada sesuatu yang lebih agung dari hal itu dan lebih tinggi namanya kadarnya, kedudukannya? Tidak ada sudah, Masya Allah. Walaupun umur kita 60-70 tahun, tapi seakan-akan kita hidup ribuan tahun. Sekali lagi itu belum dihitung dengan setiap harinya, belum dihitung dengan amal-amal kita di bulan lainnya.
Belum dihitung yang beramal sendiri yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa di antara kita hidupnya kayak ratusan ribu tahun mungkin. Wa kam fi Ramadan minal barakat wal khairat, dan berapa banyak di bulan suci Ramadan itu, sebulan penuh itu, dari keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Yang sedikit jadi banyak. Berkah berarti. Dan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang harusnya kita berupaya untuk berlomba-lomba melakukannya. Para sahabat mereka berlomba-lomba. Mereka selalu berlomba-lomba satu sama lain di antara mereka dalam melakukan kebaikan. Dan mereka tidak pernah sarik-sarikan. Sehingga mereka terpicu untuk berbuat karena berlomba-lomba. Karena orang berlomba kan tidak mau kalah. Kalau orang itu melakukan namanya 100 rakaat, maka saya pun harus mampu melakukan 100 rakaat. Berlomba, diupayakannya agar tidak kalah. Atau mungkin orang itu bisa melakukan namanya 100 rakaat, saya tidak mampu, maka saya harus perbaiki rakaat saya sehingga walaupun sedikit rakaat saya bisa melebihi kebaikan yang didapatkan oleh yang sholat 100 rakaat. Dan juga kita termasuk harus menjadi salah satu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang berlomba-lomba menjadi penonton. Kita diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat, semua kita tidak boleh jadi penonton, kita harus menjadi pelakon yang berlomba-lomba, ikut dalam berlomba, tidak menjadi penonton, karena penonton itu tidak mendapatkan namanya hasilnya. Ini nonton, habis selesai pulang yang mendapatkan hasil itu, kemenangan, penghargaan itu yang berlomba. Penonton tidak ada, hanya nonton saja penghargaan yang didapatkan oleh yang berlomba. Fatuba liman arafa qadlah, maka amat sangat beruntung, dengan keberuntungan yang besar bagi setiap yang memahami, mengetahui kadarnya bulan suci Ramadan. Waqtanama awqatahu wa sa'atih, dan ia iqtanam, betul-betul mengambil kesempatan dan memanfaatkan saat-saatnya, waktu-waktunya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa siapkan tasbih. Paling minim kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita membutuhkan tasbih. Tasbih ini namanya aslinya mudzakir, pengingat, karena ia mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tasbih digital. Perlu kita punya tasbih ini juga, perlu juga punya tasbih ini. Karena ini tasbih bid'ah, ini tasbih bukan bid'ah. Tapi walaupun bid'ah, dia hasanah, baik, karena ia mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya ia bid'ah, mungkin jauh lebih baik bisa dari ini. Kalau dengan ini kayaknya kurang riak seseorang itu kalau pakai ini. Tapi kalau pakai ini, apalagi di jalan, riaknya itu bisa jauh lebih besar. Wasaghraq layali, dan ia menghabiskan malam-malamnya, wa ayyamahu, dan hari-harinya, bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih, dengan perbuatan yang mendekatkan ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun, zikir, salawat, istighfar, doa. Dan ada zikir yang Rasulullah ajarkan,
Yang Rasulullah perintahkan untuk kita perbanyak selama bulan suci Ramadan. 4 perkara kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 perkara membuat Allah ridha, 2 perkara kita membutuhkannya. Kata Rasulullah, ada pun 2 perkara yang membuat Allah ridha, fa syahadatu la ilaha illallah wa astaghfiruna. Mengucapkan syahadat dan minta ampun. Kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kalau kita lakukan 2 perkara ini membuat Allah ridha. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Dan 2 perkara lagi kita amat sangat membutuhkannya. Minta kepada Allah surga, kata Rasulullah, minta dilindungi dari neraka. Nah, semua membutuhkannya, baik laki baik bini. Baik orang dulu saat ini apalagi amat sangat membutuhkannya. Tidak ada muslim mukmin yang tidak membutuhkannya, membutuhkan untuk masuk ke dalam surga, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an as'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Atau asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Baik di siang hari, baik di malam hari. Terutama kalau di malam hari ditambah Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena itu zikir Allahumma innaka afuwan itu zikir yang diminta oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah. Amalan bahasa kita, ijazah yang diminta oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah untuk beliau, untuk seorang istri yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngasih amalan itu, kira-kira amalan itu hebat. Amalan itu dipilih oleh Rasulullah, amalan yang ringan. Pasti di dalamnya ada hal yang luar biasa, sehingga ia kasih istrinya Sayyidah Aisyah yang mengatakan, ya Rasulullah, andaikan saya berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, kira-kira apa yang saya lakukan? Ya Aisyah, kata Rasulullah, ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita kepengen tahu amalan yang Rasulullah kasih kepada istri yang dicintainya, paling dicintainya setelah Khadijah, yaitu amalannya, terutama di malam hari, di bulan suci Ramadan. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang Allah berikan kepada siapa hamba yang Allah kehendaki. Yu'ti, Allah akan berikan ia kelebihan itu, man yasha, siapa yang dikehendaki olehnya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang Maha memberikan anugerah yang agung kepada hamba-hambanya. Artinya kita semua berkesempatan untuk mendapatkan anugerah tersebut yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak berkesempatan, semua berkesempatan. Kalau tahun kemarin kita tidak berkesempatan, tahun ini Allah kasih kesempatan. Dan tidak pernah Allah tutup kesempatan itu untuk memberikan karunia kepada hamba yang ia kehendaki, kecuali kalau kita sudah mati. Kalau sudah roh kita keluar melewati tenggorokan kita, sudah tidak ada kesempatan yang habis. Tapi sebelum itu masih banyak kesempatan. Yang jelas orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Apalagi ia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kenal tahu dengan rahmat kasih sayang yang dimiliki oleh Allah, maka ia tidak akan pernah berputus asa. Dan teladan kita untuk tidak berputus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu, dari Allah itu adalah iblis. Walaupun ia sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alaika la'nati ila yaumiddin, tapi beliau tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Karena ia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Afdhalus siyam, puasa yang paling afdal, wallahu a'lam.
Kalau anda tanyakan, fadhal. Kalau yang mau tanyakan, fadhal. Tapi puasa harus kita kerjakan dengan baiknya. Rasulullah sudah mengingatkan kita berapa banyak kam min sha'im, berapa banyak. Jadi orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah, laisa lahu, tidaklah baginya kebaikan dari puasanya kecuali yang hanya ia dapatkan lapar dan dahaga, lapar sama haus, ilal ju' wal atas. Yang ia dapatkan dalam puasanya itu hanya lapar dan haus. Ia tidak mendapatkan balasan kebaikan untuk dirinya dalam puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan hal itu. Jadi selama puasa kita bukan hanya menjaga makan minum dan hanya membatalkan puasa, kita juga harus lebih menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, perut, kemaluan kita. Jadi semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita lebih tingkatkan jaga hati kita dari semua sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tingkatkan jaga apa yang terlintas dalam benak pikiran kita dari hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas kita itu kualitasnya baik, sempurna. Semakin sempurna ibadat yang kita lakukan, maka semakin sempurna juga balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberikan balasan oleh Allah, ganjaran bagi Allah, bagi kita tergantung amal kita. Tergantung amal kita. Kalau semakin baik amal kita, semakin besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berpuasa, tapi yang diberikan oleh Allah tidak sama. Tergantung kesempurnaan yang kita lakukan dalam puasa. Nah, kita harus berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas puasa kita dan meningkatkan kalau memang bisa ya jumlah puasa sunnah-sunnah kita selain Ramadan. Kalau memang tidak mampu, ya paling minim puasa yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan harus kita berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Jangan sampai setiap tahun seperti itu, setiap tahun seperti itu, setiap tahun seperti itu, tidak ada peningkatan dan tidak ada upaya usaha untuk memperbaiki. Takutnya nanti kita menyesal. Dan penyesalan bukan sekarang, nanti kiamat, di akhirat menyesal. Ya Rabb, dia melakukan amal seperti yang aku lakukan, kenapa engkau balas dengan balasan yang besar? Padahal aku melakukan amalan sesuai dengan yang dilakukannya, sama. Kata Allah, ketika dia puasa, ia jaga lisannya, engkau tidak menjaga lisanmu. Ya Rabb, ini lagi ngomong, kami melakukan puasa sama, tapi kenapa yang kau berikan balasan kepadanya lebih besar dari saya? Allah mengatakan, dia menjaga lisannya, telinganya, matanya, engkau tidak. Kau hanya menjaga lisanmu, maka dia berhak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kau dapatkan. Ya Rabb, ini hambamu, kami puasa sama, kenapa kau berikan dia lebih besar? Allah mengatakan, engkau hanya menjaga telinga, lisan, matamu, tapi dia menjaga telinga, lisan, matanya, tangan, kakinya. Ya Rabb, lagi kenapa engkau berikan ini beda? Padahal puasanya sama. Allah mengatakan, engkau hanya menjaga mata, telinga, lisan, tangan, kakimu. Dia menjaga itu dan menjaga perut dan kemaluannya.
Ya Rab, yang jaga itu kamu, kenapa engkau berikan ini lebih padahal puasanya sama? Engkau hanya menjaga mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, tapi dia jaga hatinya. Dan begitu seterusnya dan selanjutnya. Alhamdulillah, di sini kita harus berlomba-lomba. Karena sebab itu kita harus berlomba-lomba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan, karena kita tidak akan mungkin ikut dalam perlombaan, ikut turut berlomba kalau kita tidak yakin. Mudah-mudahan Allah berikan kita keyakinan yang kuat, yang sempurna, sehingga kita masuk dalam hamba-hamba Allah yang berlomba-lomba dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah selalu ingin langkah kita dalam setiap kehidupan kita, setiap detik nafas kita, setiap 24 jam kita dengan taufik hidayah darinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang jauh lebih dekat dari sebelumnya, dan semua yang kita inginkan dari Allah, dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kita, diiringi afiat berkah darinya. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكسر أنت وذكر رب يفقنا في كل ما ترتضي قالا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا من كل عيون واجعلنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منور واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا الشفاء والآل الكرام الشرفاء فعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الله منكم. Kita salat dulu ya.